अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शवाल का महीना 2 हिजरी, जंग ओहद। मक्के में बदर के बदला लेने के लिए मक्के के लोग बहुत तड़प रहे थे और उनके अंदर जो गुस्सा था वो आग की तरह भड़क रहा था और उन्होंने कहा था कि हम उनसे बदला लेके रहेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से। अब अरब लोग जो मक्के के काफिर थे, इन्होंने एक बिल पेश किया और वो उसमें बहुत सा पैसा रखा, हथियार खरीदे, जिनका सरदार अबू बिन सुफियान था। अबू सुफियान के भी दिल के अंदर बहुत आग भड़क रही थी बदला लेने के लिए और उन्होंने अगले साल ही तैयारियां शुरू कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए। और इनमें उनके मर्द थे ही, लेकिन उनकी औरतें भी बहुत थी। उनमें सबसे जो आगे आगे थी वो हिंदा थी, अबू सुफियान की बीवी। वो औरतों को साथ लेके दफ बजा के शेरो शेरी करके मरीसे पढ़ के नोहा करके उनकी आग भड़काती थी और उनको इस पर उबारती थी कि हम फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों के ऊपर हमला करें। और उनकी इस कारगरी ने बहुत असर किया, लोगों के लोग भी तैयार हो गए। इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आपके चाचा थे, उनको पता चला और उन्हें जल्दी से एक तेज सवार को मदीने की तरफ एक खत देकर रवाना किया कि मक्के वाले आग की तरफ आ रहे हैं। वो ऐसे फुर्ती से आए कि 2 दिन ही में आप पहुंच के 3 दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम दिया और खत दिया और इतला दी कि मक्के वाले आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। और हिंदा ने क्या किया कि उनके जो चाचा थे उतबा, अब्बा और चाचा जुबैर, उनका बदला लेने के लिए उनका एक गुलाम था वैशी, उसको आज़ादी का दे दिया कि तुम आज़ाद हो और हम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुकर्रर कर दिया। अब इस बात का जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया और इधर से भी लोग नौजवान बहुत, उनका ईमान पुख्ता हो चुका था और वो भी बहुत ही होशियार थे और अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा था उनका। अल्हम्दुलिल्लाह वो दारा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे नए नए और उन्हें भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला खूब जम के लड़ेंगे। उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा कि किलों में औरतों को बंद करके शहर में लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन जो नौजवान थे मदीने के, उन्होंने कहा कि नहीं, शहर से बाहर निकल के इनसे मुकाबला किया जाए। और इनके साथ साथ अब्दुल्ला बिन उबई भी था और जो बहुत मुनाफिक था और मुनाफिकीन का रईस था, सरदार था। उसकी भी यही राय थी कि मदीने में रहकर लड़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोरी जरा पहनी, आप बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम मिला कि मक्के के काफिर आ चुके हैं। मक्के के काफिरों ने ओहद पहाड़ी के पीछे 2 दिन क़याम किए। तीसरे दिन जुम्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा पढ़ा और साथ अपने साथियों को लेके निकला। सारे साथी चले गए साथ ही, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई जो है अपने 300 साथियों को लेके वापस आ गया। पीछे 700 लोग रह गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उनमें लोगों के पास भी सिर्फ 100 ज़र्रे थी। इस लड़ाई में शिरकत की इजाज़त के लिए इनमें से जो छोटी उम्र के नौजवान थे उन्हें भी इजाज़त चाहिए। और इसमें एक दिलचस्प वाक़या है, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना था, नौजवान था, अभी इतना भी ऊंचा नहीं था, जवान भी नहीं हुआ था, इसका कद नहीं था इतना। उसका नाम खुतैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था और उन्होंने भी कहा कि मैंने भी चलना है। और वो पाँव के बल, अपने घुटनों के बल खड़ा हो गया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जवान हो गया हूँ। और वो बहुत अच्छा तीर अंदाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी इजाज़त दे दी। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने ईमान का जज्बा लेकर बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सलार थे। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई शुरू हुई। कुरैश के लोग जो थे उनमें औरतें दफ जाकर उनको, अपने मुजाहिदों को, अपने लोगों को बार रही थी और अपने जो जंगे बदर में कत्ल हुए थे उनके नाम ले लेकर गाने गा रही थी और जो उनके लोग थे उनको जंग पे उबार रहे थे। इसी तरह साफ बंदी हुई और उनमें सबसे पहले जो बाहर निकला वो तलहा था। साफ से निकल कर आया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ही तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद उनके बेटे ने जुर्रत की, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने
بھی تلوار چلائی اور اس کا کام بھی تمام کر دیا. اور الحمدللہ انصار کے جو اور لوگ تھے چند نوجوان، انہوں نے ان کی صفوں میں گھس گئے اور الحمدللہ دشمنوں کی صفیں الٹ پلٹ کر دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ لاشیں گرائی جا رہے تھے، بڑے ہی بہادری کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھس گئے. اور جو وحشی تھا اس کو اپنی آزادی کا تھا غلام کہ مجھے آزادی مل جائے گی، اور اس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا، سامنا کیا، اور وہ حبشی لوگوں کی طرح بہت اچھا تیر انداز سے، اور اس نے چھوٹا سا ایک نیزہ لیا اور ایسا نشانہ باندھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف سے نیچے مارا، آر پار نیزہ ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑائے، لیکن پھر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے اٹھے، گر گئے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، روح پرواز کر گئے. حق اور بادل کی یہ کیسی لڑائی تھی کہ باپ بیٹے اور بیٹے باپ کے سامنے آ گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں آنے کی اجازت کی، لینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. الحمدللہ مسلمان بڑی ہی بہادری کے ساتھ صفوں میں جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو نا وہ ایک چھوٹے سے درے کے اوپر کھڑا کر دیا تیر انداز کا، اور فرمایا ہم جیتے یا ہارے آپ لوگوں نے جہاں سے نہیں ہلنا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ الحمدللہ فتح ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی. لیکن ان کے جو کمانڈر تھے انہوں نے بڑا منع کیا، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جگہ چھوڑ دی اور نیچے آ کے مال غنیمت لینا شروع کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی دارا اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب موقع دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی. استغفر اللہ. حضرت حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہم شکل تھے، وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، آوازیں دینے شروع کر دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا. جو تھوڑے سے مسلمان تھے مجاہد، ان کے بھی حوصلے ٹوٹ گئے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کہ ہم ہارے یا جیتے لیکن اس درے سے نیچے نہیں آنا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہی جنگ جو ہے وہ مصیبت بنی جا رہی تھی، اور دشمن جو ہے نا وہ اندر گھس کے آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدم رکھے.